السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم متابعينا الكرام. بونجور ميز أمي، مرحبا أصدقائي في هذا الدرس الذي به مجموعة أخرى من أكثر الجمل استعمالا. فلنبدأ على بركة الله. Lorsqu'on veut dire العقوبة الصارمة، punition stricte, punition stricte, punition stricte. La punition, c'est un nom féminin, la punition, العقوبة, c'est-à-dire action de punir ou bien de faire subir une peine pour une faute commise. عقوبة, punition. جميل. جريمة, un crime, un crime. جريمة اسم مؤنث في العربية لكنه مذكر في الفرنسية. un crime, un crime. Lorsqu'on veut dire المحكمة العليا, cour suprême. المحكمة العليا, cour suprême, cour suprême. أيضا محكمة الاستئناف, on dit cour d'appel, cour d'appel, cour d'appel. المحكمة العليا cour suprême, محكمة الاستئناف cour d'appel. جميل. Lorsqu'on veut dire يجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة, les auteurs de ce crime doivent être punis. Les auteurs de ce crime doivent être punis. مرتكبي هذه الجريمة يجب معاقبتهم. Les auteurs de ce crime, مرتكبي هذه الجريمة, doivent être punis. يجب معاقبتهم. Les auteurs de ce crime doivent être punis. Les auteurs de ce crime doivent être punis. Lorsqu'on veut dire يجب استدعاء رجال الوقاية المدنية, le personnel de la protection civile doit être appelé. Le personnel de la protection civile doit être appelé. Ou bien, il faut appeler la protection civile. باختصار, il faut appeler la protection civile. يجب الأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر. Cela doit être pris en considération. 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 Cela doit être prise. يجب الأخذ بعين الاعتبار. هذا الأمر, cette chose. يجب الأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر. Il faut prendre cette chose en considération. وأيضا هناك جملة أخرى, cela doit être pris en considération. جميل جدا. تهمة خطيرة, accusation grave, accusation. تهمة أو اتهام خطير, اتهام خطير, accusation grave, accusation, accusation grave. تهمة, accusation. المتهم, l'accusé, l'accusé. المتهم, المتهم, l'accusé. اتهام مفبرك, accusation fabriquée. أو تهمة ملفقة, accusation fabriquée, accusation fabriquée, accusation fabriquée. جميل. Lorsqu'on veut dire يجب أن يحصل على براءته,
Il doit avoir son innocence. Il doit avoir son innocence. Il doit avoir son innocence. براءته, son innocence. Il doit voir son innocence. يجب أن يحصل على براءته. Il doit voir son innocence. Lorsqu'on veut dire هذا الشيء غير صحي, on dit cette chose n'est pas saine. Cette chose n'est pas saine. Cette chose n'est pas saine. Ou bien on dit aussi n'est pas saine dans un mot, dans un seul mot, on dit malsaine. Alors on dit هذا الشيء غير صحي. Cette chose est malsaine. Cette chose est malsaine. Cette chose est malsaine. هذا الشيء غير صحي. Lorsqu'on veut dire الواجب المدني, on dit devoir civil. Devoir civil. Devoir civil. الحق المدني, droit civil. Droit civil. Droit civil. الوقاية المدنية, protection civile. Protection civile. الوقاية المدنية, protection civile. جميل جدا. لاحظوا معنا كلمة civil في الحق المدني والواجب المدني كتبنا civil بدون E في نهاية الكلمة. لماذا؟ لأن devoir و droit اسم مذكر, des noms masculins. Protection, une protection, c'est un nom féminin, alors on écrit civil avec E. Une protection civile. جميل. Lorsqu'on veut dire الشرطة المحلية, la police locale. La police locale. La police, الشرطة المحلية locale. Lorsqu'on veut dire رجال التدخل السريع, les hommes d'intervention rapide. Hommes d'intervention. رجال التدخل. Homme d'intervention rapide. Homme d'intervention rapide. رجال التدخل السريع. Homme d'intervention rapide. جميل جدا. Maintenant mes amis, on va répéter ces phrases une seule fois pour bien mémoriser ces phrases. سنعيد أصدقائي مرة واحدة فقط ولن نكرر أكثر من مرة وبسرعة. On va répéter trop vite. Commençons. يجب الحفاظ على نظافة المكان. L'endroit doit être propre. La place doit être propre. المكان غير نظيف. L'endroit n'est pas propre. La place n'est pas propre. هذا الشيء غير صحي. Cette chose n'est pas saine. Cette chose est malsaine. Les deux phrases sont correctes. Cette chose est malsaine est la plus correcte. الواجب المدني, devoir civil. الحق المدني, droit civil. الوقاية المدنية, la protection civile. الشرطة المحلية, la police locale. رجال التدخل السريع, homme d'intervention rapide. العقوبة الصارمة, la punition stricte. صارمة, stricte. جريمة, un crime. المحكمة العليا, cour suprême. محكمة الاستئناف, cour d'appel. يجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة. Les auteurs de ce crime doivent être punis. يجب استدعاء رجال الوقاية المدنية. Il faut appeler la protection civile. Ou bien, le personnel de la protection civile doit être
appeler. يجب الأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر. Cela doit être pris en considération. هذه القضية, ce problème, تهمة خطيرة, accusation grave. المتهم, l'accusé, تهمة مفبركة, accusation fabriquée أو تهمة ملفقة, accusation fabriquée. يجب أن يحصل على براءته. Il doit voir son innocence. إلى هنا أتممنا هذا الدرس ونتمنى أنكم استفدتم معنا وتستفيدون معنا دائما ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد دائما ونراكم دائما على خير. نتمنى لكم السعادة والتوفيق. On vous souhaite tout le bonheur du monde et bon courage. إلى اللقاء.